अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी आज की ज़िंदगियाँ, हमारे मूड्स, हमारे बिहेवियर्स ऐसे ऑटो पायलट के ऊपर आ गए हुए हैं। हम लोगों का एक जो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक हमने इस दुनिया में आके अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया होता है, वो बिल्कुल इस तरह से है। अगर मैं आपको मिसाल दूँ एक मोबाइल फ़ोन की, जब एक नया मोबाइल फ़ोन हमारे पास पैक डब्बा आता है, जब हम उसको खोलते हैं तो उसकी एक डिफ़ॉल्ट टोन होती है जो सारे फ़ोन्स की सेम होती है। डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर होता है और उसके जो सिस्टम्स होते हैं वो फॉर्मेटेड ऑब्वियसली बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है। तो वो डिफ़ॉल्ट रिंगटोन होती है, डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर होता है। फिर जब वो फ़ोन हमारे पास हमारे हाथ में आता है तो हम फिर अपनी चॉइस के मुताबिक हम चूज़ करते हैं कि हमें उसमें कौन सा वॉलपेपर लगाना है। हमने व्हाट्सएप में चूज़ करते हैं कि कौन सी डीपी पे पिक्चर लगानी है। हमने कौन सी रिंग टोन जो हमारे कानों को सूदिंग लगे, जो एक सूदिंग इफ़ेक्ट दे, जो हमें सुनने में अच्छी लगे, हम फिर वो चॉइसेस मेक करते हैं और उसके बाद हम उस फ़ोन को अपने मुताबिक अपने हिसाब से उसकी सेटिंग्स कर लेते हैं। उसके ऊपर अलार्म्स लगते हैं, ऑल दैट स्टफ, ऑल द थिंग्स दैट वी डू, ऑल द रिचुअल्स। आजकल जिस तरह की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, इसमें हमारे मूड्स और हमारे बिहेवियर्स वो ऐसे उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग इस तरह से हुई हुई है। उसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगी कि ऐसी सेटिंग हुई हुई है कि अगर किसी ने हमें हार्शली कोई बात की है या हमसे मिसबिहेव किया है या हम किसी महफ़िल में गए हैं तो वो हमें मिलने की बजाय उन्होंने मुंह दूसरी साइड पे कर लिया है और कोई भी ऐसी बात है जो नाज़ेबा आपको लगती है या आपको लगा कि जैसे आपको सामने वाले ने डिसरिस्पेक्ट की है, तो जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम हमारी सोचों का हो चुका है वो बिल्कुल इस तरह से है कि अच्छा अगर उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया तो मैं भी मिसबिहेव करूँगी। अगर उसने मुझे सलाम नहीं किया तो अगली महफ़िल में कहीं वो मुझे मिलेगी तो मैं उसको सलाम नहीं करूँगी और सलाम तो दूर की बात, मैं उसी महफ़िल से ही उठ के चली जाऊँगी या अगर वो मुझे मिलने के लिए आएगी भी तो मैं उससे नहीं मिलूँगी। सो ये आजकल हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। जबकि अगर कोई शख्स अपनी हैबिट्स के मुताबिक, अपने डिफ़ॉल्ट सिस्टम जो भी उसका है उसके मुताबिक कुछ भी बिहेव कर रहा है या कोई भी मूड्स आपको दिखा रहा है, तो आपने उसके मोबाइल में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उसके मुताबिक आपने एक्ट और रिएक्ट नहीं करना, बल्कि आपने जिस तरह से हम अपने फ़ोन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के बजाय हम अपने हिसाब से अपनी तस्वीर का या किसी सूदिंग सा कोई एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, उसकी कोई पिक्चर होती है, वो हम इमेज लगा लेते हैं या कोई अच्छी सी रिंग टोन लगाते हैं, तो हमने लोगों के दिए हुए एक्शंस का, लोग जो भी जिस तरह से भी कोई बिहेव करते हैं, हमने उसका जवाब बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में वी हैव टू मेक द राइट चॉइस टू बिहेव with them, to respond to them। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ किया तो उसका ऑटो पायलट जवाब दे दिया, बल्कि हमने इस तरह से अपनी ज़िंदगी में अपनी सोचों को, जिसे कहते हैं ना कि तनाबें डालना, इस तरह से अपने आप को लेकर चलना है, इस तरह से अपनी सोचों के रुख को बदलना है। जब आप कभी आसमान में काइट फ्लाइंग कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे हवा का रुख होता है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कभी कोई आपके साथ टैंगल करना चाहे, पेंचा लगाना चाहे तो आप एक साइड पे कर लेते हैं। सिमिलरली अगर कोई शख्स आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, अगर कोई शख्स आपके साथ बुरे अंदाज और लहजे में बात कर रहा है, अगर कोई शख्स आपको आपकी हद तक कर रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको लोगों के सामने इंसल्ट कर रहा है, आपको डिग्रेड कर रहा है, आपके साथ झूठ बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है, तो आपने उस शख्स की जो भी वाइब्रेशंस हैं, उस शख्स के मिजाज की जो भी सेटिंग्स हैं, हमने उसकी सेटिंग्स पे रिएक्ट नहीं करना, बल्कि उस वक्त हमने पॉज करना है, हमने रुकना है, हमने सोचना है,
ہم نے تدبر کرنا ہے کہ کیا برائی کا جواب برائی ہے یا برائی کا جواب ہم خوبصورت انداز میں اپنی چوائس، اپنی اس خوبصورت رسپانس کو ہم چوز کریں گے اور اس کے بعد ہم رسپونڈ کریں گے ٹو واٹ دے ڈو. اینڈ دس از واٹ وی سے میکنگ دا رائٹ چوائس ان لائف. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا منہ لال ہو تو اپنا تھپڑ مار کے لال نہیں کرنا ہوتا. سملرلی مختلف لوگوں کی مختلف ہیبٹس ہیں، ان کے اپنے بیہیویئرس ہیں، ان کے اپنے موڈز ہیں، ان کا اپنا ایک زندگی کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کے مطابق وہ ایک زندگی میں ایسے پوائنٹ کے اوپر آ گئے ہیں کہ وہ ایک سرٹن انداز میں بیہیو کرتے ہیں. مگر آپ کا انفلوئنس لوگوں پہ ہونا چاہیے، نہ کہ لوگ جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں، غصے میں ہیں، بدتمیزی لہجے میں ہیں یا کچھ بھی، وہ آپ کے اوپر افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی شخصیت، آپ کی ذات میں ویکنس ہے. اور اگر یہ ویکنس ہے تو آپ کو اپنی سول کو امپاور کرنا ہے. کس طرح سے امپاور کرنا ہے؟ آپ نے اپنی سوچوں کا خیال رکھنا ہے. اور سوچوں کا خیال رکھنے سے بھی پہلے کا ایک سٹیپ ہے کہ وہ جو انفارمیشن آپ اندر لے کر جا رہے ہیں، وہ تمام چیزیں جو آپ اپنے اندر ایبزارب کر رہے ہیں، پڑھ کے، سن کے اور دیکھ کے، وہ آپ کیا کر رہے ہیں اس پہ آپ نے کانشیس ہو جانا ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا تقویٰ، کانشیسنس، متقی ہو جانا ہے about what you're reading, about what you're listening and what you're watching. جب آپ ان 3 چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے، جب ان 3 چیزوں پہ آپ کا دھیان آ جائے گا، آپ خیال کریں گے ان 3 چیزوں کا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے تھاٹس جو آپ کریٹ ہوں گے وہ ہی پازیٹیو ہوں گے. پازیٹیو تھاٹس is going to create a positive feeling. Positive feeling is going to create a beautiful behavior. آپ خوبصورت الفاظ بولیں گے، آپ کا بیہیو اچھے طریقے سے کریں گے، آپ کا پرسپیکٹیو بہترین ہو جائے گا، آپ کا لوگوں سے ڈیل کرنے کا انداز مختلف ہو جائے گا. سو ان تمام چیزوں کو جب آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، آپ کانشیس ہو جائیں گے، you will always make the right choices. زندگی کو گزارنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم انکانشیسلی اپنی زندگی گزاریں، کوئی کچھ بھی کہتا ہے ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے جائیں، جو لوگ جیسے بھی بیہیو کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر اسی انداز میں ریئیکٹ کریں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کانشیسلی اپنی زندگی گزاریں. وہ جو کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں، وہ جو بھی ان کا بیہیو ہے، وہ جو بھی موڈز ہیں ان کے، ہم ان سے انفلوئنس نہیں ہوں گے، بلکہ ہم رکیں گے، ہم سوچیں گے، we will make the right choice and then our behavior and our response is going to be such. ہمارا بیہیویئر، ہمارا رسپانس اتنا خوبصورت اور اتنا پازیٹیو اور سوچیں اتنی اچھی اور اتنی پازیٹیو ہوں گی کہ ہماری وہ سوچیں، ہماری فیلنگز، ہماری وائبریشنز، ہمارا بیہیویئر لوگوں کو انفلوئنس کرے گا. اور نیکسٹ ٹائم وہ آپ کے ساتھ کچھ برا کرنے سے پہلے سوچیں گے. کیونکہ آپ کی دی ہوئی پازیٹیوٹی، یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ مچ پاور یو ہیو. آپ کی دی ہوئی پازیٹیو وائبریشنز، پازیٹیو کریٹ کیے ہوئے پازیٹیو تھاٹس لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں. صرف یہ ڈیمانڈ کرنا کہ آپ تبدیل ہو جائیں، دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. بلکہ لوگوں کو پازیٹیو وائبریشنز دینا، ان کے لیے اچھا سوچنا، ان کو اپنی سوچوں کے تھرو پاور دینا، دیٹ از ہاؤ they are going to change. And this is so miraculous. What all we need to do is be patient and do it and wait how people around us will be so much influenced by us that they will change exactly the way you want. اپنا خیال رکھیے. یہ امپورٹنٹ چیز آپ نے کرنا صرف ایک کام ہے کہ اپنا اور اپنی سوچوں کا خیال رکھنا ہے.
बाहर वाले कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, आपको दुख पहुंचा सकते हैं, आपको बुरा भला कह सकते हैं, आपको गाली भी निकाल सकते हैं, आपको शायद कुछ केसेस में मार भी सकते हैं, अब्यूज़ कर सकते हैं, फिज़िकली अब्यूज़ कर सकते हैं, बट दैट्स ऑल व्हाट दे कैन डू, दैट्स इट। फिर उनके जो कुछ भी उन्होंने करना है उसके बाद आप क्या क्रिएट करते हैं और आपकी क्या चॉइस है। हमने अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को अपनी चॉइस के मुताबिक सेट करना है। हमने लोगों के एक्शन पे रिएक्शन नहीं, बल्कि हमने लोगों के एक्शन पे रिस्पॉन्स करना है, पीसफुली, ब्यूटिफुली। इंशाल्लाह जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप खुद अपने आप को ही नहीं एम्पावर्ड महसूस करेंगे, बल्कि इर्द गिर्द के लोगों को भी एम्पावर्ड महसूस करेंगे, फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी सोचों का ख्याल रखिए, सोच कर सोचिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।